ya burung dong acem di samang gulu dekani gemenecak. Matona batlo matchu burungan. Bolongan gahate nih ngacenga. Dia cenga cia praposa cenga deh. Prap kambiasa. Di menecak mesokatna nih nang acem kade di menecak. Burungan apa dong ya. Ores sanggup. Doa deh di berkan ceni kuak kali dong ya. Set. Oh dong burung. Sak-sak kisah dah. Irang boma so acem boma so itu nak. Maba mingga awak nak sudah kopi berbinga. Ini sih pengondong amat curung main katrasang amja. Mandi cici ya. Mak ni okonya ceni tak senuk cene mat curung kot. Tindak lenjoknya mandirang. Direct mathat mari deh. Dong aja bol kosok kamu gak. Direct mathat mar. Direct shoot korna. Hei, di kona sama yang kandira. Oi, sopra marsiai kana. Oi, sopra marsiai. Oi, kya marsiai sopra? Cikitam jaga. Oi, johara tu sopra marsiai bang. Aja gini cicat. Matchu burung nih ya, matchu burung. Hei, hila-hili kursi olop. Kau jai futla, dhumau nulal sih. Iya, dhumau itu he. Matchu burung nih ya no ya burung itu nggak. Tak alsa matchu burung kau nuk cinga nggak deh. Matchu burung nih nggak cak. Matchu burung nih nggak. Nala itu lugu na. Kiba lugu? Ya, thak. Tangan lugu. Tangan lugu itu. Ada susah mar budai. Tangan lugu itu. Mister, dongkat pak. Tangan lugu itu tak gila hal dah. Oh, Paris sudah. Buria. Tangan lugu itu tak gila hal. Tangan lugu bapak lihat lagi aja bu. Lahe. Gue lagi buat mana? Burung nam necak ya. Matchu burung nih matchu burung ya burung nap bahaya no. Tangan ada kamu haknya tak boleh. Bahaya no. Matchu burung nih cak. Kau ini pun ditabol tak tahu apa hati nih kan. Hari ini ya. Kasih ya burung itu mah macam mandi saksa lagi saya tanah tu bayi kuat cincin sioner macam. Kasih ya ini macam burung. Kalau kata dia. Mana yang mau pelang? Di palau play si bos tadi, paling mana? Kalau kita bol bisa. Burung kau ni keberang irakan. Kasih ya burung itu mah macam burung. Kasih ya ini macam burung. Kalau kata dia. Di palau play si bos tadi, paling mana? Kalau kita bol bisa.